गुरु कथामृत गादी पाखे पूजा करुले मंगल आरती करे चारिटा मंगल आरती करे मंगल आरती करती आप उठते कौ समय उठते नित्यकर्म करने नईकी गाधे जाए कौ समय जाती माने 5टा 6टा 2टा 3टा केते जाती 3टा 2:30 जाए 2:30 जाती प्रत्येक दिन यहाँ सेबे ठार अच्छी ना घर थिला बेले से भी थिला घर थिले बेले 4टा जेते ये है 4टा गाधाए 4टा गाधाए हाँ आश्रम जीवन यापन कले 3टा 3:30 भितर गाधेले प्रथम आसिक ठाकुर गादी पूजा कले नाम कले हाँ नाम कल केते कथा मुझे कथा कहि परिबिनी आप जो 100 वर्ष बर्तमान 100 वर्ष बयस आप चलुंट बुलूं पूरा आराम अच्छा एपाई कौन कहे माने आपंकर नित्यकर्म जो खाद्यपेय गुरु निष्ठा सब अच्छी ना बाबा को प्रथम कौटी आप भेट करते बाबा बलिया आश्रम को बाबा बलिया देखिकी आसते ना आगुरी कौट बलिया बाबा देखी आश्रम आइले यदि से बलराम साहू कहला बोलिकी जार मन जहाँ जाने सीटा किंतु मु बाया बाबा को दर्शन करने केन्द्रापड़ा टिकिरी मठ बहुत थर चेष्टा कर देखा कर पाइली नहीं मु तो अच्छी मोर यारे मु कौन भावना अच्छी लगे मोर भावना ये कथा मुझे जो घर पाखे थी मोर से गोटे राधाकृष्ण फटोटे मोर सब ठाकुर पूजा करी व्यवसाय तो होता कपड़ा लता व्यवसाय मुझे डेरी हो जाए बाहर को जाए अच्छा आपण आश्रम को आसिया पूर्व सांसारिक जीवन करुले कि सन्यासी बोपा से कथा कहना माने रही आपन तो 100 वर्ष हो गला आपण माने तो इंग्रेज को देखी थे आपण को इंग्रेज शासन भितर भी थे हाँ से शुण से कथा कहूबा गोरा मैंने आसिक केन्द्रापड़ा जो कचेरी अच्छी से गोरा मैंने रही गोरा को सब देखी जो भोट है गोरा अमल जो भोट है कि थाना भोट होता है आम भोट दे पारे थाना सब भोट होता हाँ हाँ थाना भोट होता ये लोक संख्या नथिले किंतु आम भोट देवा मना है कहीं मना कहीं मैंने भोट दूसरे तुम कहीं भोट दे पार ना भोट 21 वर्ष ना भोट दे पार ओहो 21 वर्ष ना 19 वर्ष कि 20 वर्ष होता आम भोट दे पार आजिकल जमी भोट होरकम भोट नाला थाना भोट होता पटामुंडी थाना भोट होता कि आम भोट दे पार देखी महात्मा गांधी सभा करते आसिक गरापुर कोठी पाखे देखी महात्मा गांधी मुझे आसिले बलिया बाबा पाखु आसिया कहीं इच्छा कले एते तो आश्रम अच्छी ओडिशा केते आश्रम अच्छी बाया बाबा देखा भल पाउतले बलिया बाबा पाखु भीतर जहाँ को डाकुची से निश्चय शुणवे हाँ बलिया विषय आगु किसी जानी ना शुणी ना केमती बाबा 25 वर्ष मु बयस कथा पचारुनी आपन मु कहया कथा बलिया बाबा विषय आपन कि शुणीतिले घर थिला बेले नाइ मु शुणी एठी आसिला पर आपन शुणिले बलिया बाबा जण अछंती गोटे आश्रम कर घटना होची मोर अवस्थाटा ये कहि हबने मोर मृत्यु मुखर पड़छली मत गोटे मुंडुला काटिकी थाली दे थोई देले मत दी मास ना मास हेतला कहे किंतु सी कहले ये कपिलास महाराज ना पानी छड़देले ये बंचले कपिलास पाक आम से जहाँ होता ये जो कष्टा है पेटर कष्टा प्रथम अवस्था से तो आउ खीरी सब होता सब चीनी नसला सब गुड़ खीरी होता मुझे जाइली गोटे जाक निमंत्रण घर निमंत्रण से तो है पेटर गंडगोल पेटर गंडगोल बोले कि तो गला शेष पर्यंत
ହେଲା ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ମୋର ସାଂଘାତିକ ହେଇଛି। ସେ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର? ପୁଣି ପେଟର ଯୋଉ ରୋଗଟା ଥିଲା କେମିତି ଭଲ ହେଲା? ଠାକୁରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କୋଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି? ବଳିଆ ଠାକୁର ନା ଏଠି ଶିଶୁଅନନ୍ତ ଠାକୁର? ବଳିଆ ଠାକୁର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହଉଛି, ପେଟ ରୋଗ ହଉଛି, ସେମାନେ ତେଲ ମସଲା ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ବରା ରେଗୁଲାର, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆପଣ ରେଗୁଲାର 5ଟା 10ଟା ବରା ଖାଉଛନ୍ତି, ଲଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ଖରାପ ହଉନି। 4ଟା ବରା 3ଟା ଲଙ୍କା ରେଗୁଲାର ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇକି ଆସେ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ କ୍ଲିୟର, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଆମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖୋଳପା, ଏ ଖୋଳପା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅଛି ସେ ଏ ଶରୀରକୁ ଚଲେଇଛି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ କାହିଁକି ଆସିବ? ମୋର ଯଦି ସେ ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଜି ସିନା ଏକାଦଶୀ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବରା 4ଟା ଖାଇଦେଲି, ନହେଲେ ଖେଚୁଡ଼ି ମୋର ସବୁବେଳେ। ଲୋକ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋର ଖେଚୁଡ଼ି ରେଗୁଲାର। ମୋର ବାବା ଜାଣନ୍ତି ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଗୁରୁ ସେବା ନ କରିକିରି ଗୋରୁ ସେବା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ନେଇକରି ବାହାରେ ବୁଲେଇକି ଚରେଇଛି। ତାଙ୍କ ସେବା ମୁଁ କରିଛି। ସେ କଥା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଦୋତାଲା ସେତେବେଳେ ବାବା ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରକାର ଗୋରୁ ସେବା କରୁଛି। ଆଜି କ'ଣ ସେଇ ଭାବନା ଅଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିକି ରହିଲେ, ଗୋରୁ ସେବା କଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି? ଠାକୁର, ଗୁରୁ, ଭଗବାନ ନା କେମିତି ଭାବନ୍ତି? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଫଣାରେ ଢାଙ୍କିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତାମାନେ ଆପଣ ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମୋର ଭାବନା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଯାଏ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ ନା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମୋର ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ କଥା